Dan kita akan segera menuju ke plenary yang ketiga. Untuk itu bersiap-siap kepada Bapak dan Ibu peserta yang mungkin, karena tadi sangat seru sekali begitu ya topik yang dibicarakan, saya kasih jeda dulu deh untuk Anda yang mungkin ingin ke toilet, hanya beberapa detik saja untuk segera kembali lagi karena kita akan langsung menuju ke plenary yang ketiga. Waktunya cukup terbatas karena acara akan diakhiri kurang lebih pada pukul 4. Untuk itu saya akan informasikan terlebih dahulu untuk topik kita yang ketiga pada hari pertama ISIF 2022 hari ini, yaitu ESG Report, How Accelerate Action on Transparency and Accountability. Jadi pada plenary yang ketiga ini kita juga hadirkan narasumber ekspat yang sudah hadir secara online di negara masing-masing. Salah satunya adalah Mr. Nicholas Gandolfo or Mr. Nick, as Director Sustainable Finance Solution Asia Pacific Sustainable Analytic. Dan juga sudah bergabung dengan kami secara online, Miss Daniel Connornacion as Program Implementation Manager Asian Regional Hub Global Reporting Initiative, serta Bapak Bagus Agung Rahadiansyah atau akrab disapa dengan Bapak Andi Bagus, selaku SVP Corporate Finance PT Pertamina Persero. Sambil kita menunggu kembali peserta yang mungkin belum join dari plenary 1, kemudian terhalang juga dengan kegiatan lain di plenary kedua, kami berikan kesempatan untuk bisa bergabung secara online di plenary ketiga pada sore hari ini. Sambil kita menunggu, saya boleh sapa terlebih dahulu untuk moderator kita di sesi plenary ketiga, yaitu Bapak Sony Sekada, as Senior Advisor Social Investment Indonesia. Selamat sore Pak Sony. Selamat Baik. sore Mbak Fani. Oke, sudah hadir secara online di tempatnya, yaitu Pak Sony. Terima kasih. Dan kami boleh dikonfirmasi kepada ketiga narasumber apakah juga sudah bergabung. Miss Daniel Connornacion as Program Implementation Manager Asian Regional Hub Global Reporting Initiative. Sudah bergabung. And also we would like to invite Mr. Nick as Director Sustainable Finance Solution Asia Pacific Sustain Analytic, yang juga kabarnya bergabung dari Singapura. Kita akan cek koneksinya sudah terhubung dengan baik. Kita sambil menunggu, tentunya juga kami ingin informasikan kembali kepada para peserta yang sudah standby begitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tenang saja walaupun waktu terbatas, kami akan himpun. Dan Anda bisa update jawaban dari pertanyaan yang sudah terhimpun tadi di website dari Social Investment Indonesia. Jadi pastikan Anda terupdate secara lengkap. Selesai acara, Anda bisa cek and recheck di website kami di Social Investment Indonesia. Baik, saya sambil menunggu update dari tim multimedia apakah sudah terhubung dengan narasumber kita yang berada dari Singapura, yaitu Mr. Nick. Hello, can I hear your voice, Mr. Nick? Apakah sudah terhubung? And also I would like to check Miss Daniel Connornacion. Can you turn on your mic? Baik, masih kami menunggu. Yes, good afternoon. Can you hear me? Okay. I think we can hear the speaker. Yes, I can hear you. Hello, Mr. Nick. Okay, thank you. Hi, can you hear me? I'm talking. I can hear you. I'm not sure if... Yes. Okay, can you hear me? My name is Fanny Patricia, SMC today. Yeah. Yes, can you hear me? Am I audible? Yes. I think the MC... Yes, you are, Miss Daniel. Ya, we can hear you. Okay, thank you. I can hear your voice at the studio online. Baik, karena sudah semua terhubung dengan baik, begitu dengan audio dan juga visual. Untuk itu kami langsung berikan waktu dan kesempatan kepada moderator plenary yang ketiga, Bapak Sony Sekada. Silakan. Terima kasih Mbak Fani. Selamat siang rekan-rekan semua. Salam sehat buat semua. Di sesi ketiga ini kita akan membahas dengan topik ESG report, how to accelerate into actions. Bersama kita hari ini telah hadir Daniel dari GRI, kemudian Pak Nick dari Sustainalytics, dan Pak Andi Bagus dari Pertamina. I would like to give the opportunity to Daniel first to share her presentations.
If that's okay with you, Daniel? Yes, that's fine. Let me just set up my PowerPoint presentation. Yeah, we can see that. Okay. Would you want me to start now? Yes, please. Okay. So good afternoon, everyone. Thank you for inviting me to speak here in your forum. It is truly a privilege to have a representative from the GRI to introduce our organization and also to talk about updates when it comes to GRI sustainability reporting. I hope that this presentation would be able to contribute to the Indonesia Social Investment Forum in how to accelerate ESG reporting into action. So the GRI is an independent international organization providing the global common language when it comes to corporate transparency. We have been in the field of sustainability for 20 years and the pioneers when it comes to sustainability reporting. We businesses and other organizations understand and communicate, most importantly, what their sustainability impacts are. We deliver the GRI standards, and this is the most widely adopted sustainability reporting framework. It is provided as a free good and also for the public good. And our focus areas would be the following. So we are very conscious when it comes to how the sustainability reporting process environment is developing, what are those emerging issues, and we hope to continuously be able to improve the sustainability reporting standards of the GRI to fit into and address whatever impacts or issues there are when it comes to the whole sustainability reporting process. So in these improvements and updates that we are providing, we hope to provide transparency of information, trust of the stakeholders, both of the report preparers and those who are making use of sustainability reports, and to enable business environments to for better decision making, to make sure that they have an enabling environment for the whole sustainability reporting process and all these sustainability reports to be able to contribute to the sustainable economy and the world. Now, how do we do this? First is, of course, we continuously, periodically, regularly, annually create and maintain world-class sustainability disclosure standards. Whatever are the issues evolving when it comes to ESG and sustainability, studies that are emerging, attitudes and cultures that are somehow creating the business, the environment of sustainability and sustainable business, then we are at the forefront in making sure that we are at par with those standards and we are also on top of all these developments. Second is we, of course, drive the global adoption of the GRI standards. Later on in my presentation, I will be also discussing just briefly what are the GRI standards all about. Third is, of course, to improve the quality of reporting. We try to provide as much support that we can to report preparers or reporting organizations that use the GRI standards as their baseline for sustainability reporting. And aside from that, various services of the GRI are made available to support and make sure that there is public access to all the sustainability disclosures covering a GRI standards referenced report. Now, as mentioned, the GRI has been around for 25 years as the pioneer in sustainability reporting. Here in this timeline, you will see that the GRI was founded in 1997, and many versions of the GRI guidelines have been launched beginning in year 2000, moving to the second guidelines in year 2002. We also had membership programs in 2003, then moving forward to 2013, when many or a lot more organizations were already getting into sustainability reporting and also regulations requiring sustainability reporting. All of these standards have continuously been improved and updated. So in 2013, the GRI G4 guidelines were launched, and moving forward to 2019, many standards have also been launched, and we no longer call them version 1, version 2, or G3, G4. It is now termed as the GRI standards. And all of these GRI standards have also been aligned with emerging standards, international standards, especially when it comes to the alignment with the Sustainable Development Goals. A lot of sector standards are also being developed, and I will cover that in my presentation later on. So
78% currently, based on the KPMG report, 78% of the largest 250 companies in the world are reporting using the GRI standards. 10,000 companies have already published their GRI reports, more than 10,000 companies. 168 policies in 67 countries and regions reference or require the GRI standards. 500 organizations from 68 countries and growing are active in the GRI community. The standards and even the sector standards have already been translated from English to Chinese. It also includes Bahasa for our Indonesian reporters. 224,000 downloads of the GRI standards in 2020. This was a big increase to 44% from the previous year. And more than 100 training partners across the globe, 57 countries, are already offering GRI certified training courses. You will see here in this visual that the GRI standards has been the reference point and has been influencing policies and regulations around the world. More than 168 policies in over 67 countries and regions reference or require GRI reports from the biggest companies or even MSMEs. And this, we see that this trend is continuously growing. Now, you may have heard that the GRI is currently collaborating with the IFRS, and this is through the establishment of the ISSB. It is recognized by GRI and the ISSB that ESG reporting is growing in importance and urgency as the risks of climate change, social unrest, human health and safety, and reputational impact from unethical conduct become even more evident. Early on in the discussion, I heard about the issue of greenwashing, and this is one that we are taking seriously, and we are also commenting when it comes to sustainability reports that have been showing or have been reflecting greenwashing in their reports. And we also recognize that all of these ESG reports drives investor and government regulations to examine the long-term resilience of companies from a triple bottom line view, including the financial perspective. So from an environmental, social, ethical, and financial perspective. And we also understand and also recognize that ESG reporting goes beyond mitigating risks. Sustainability is now considered to be a company's passport to the future. It drives innovation. It is also a lever to create a competitive advantage for many organizations across all organizational sizes and across all different sectors. Now, the collaboration between the GRI and the ISSB, GRI is known as the standards for impact reporting, for ESG reporting, while the ISSB or the IFRS is known for financial reporting. Now, these two major poles are now converging to make sure that sustainability reports or standards that are being developed and reports that will be published will ensure compatibility and interconnectedness, and even an interoperability of investor-focused baseline for sustainability information. It's not only for investors' use or the use of capital markets. This collaboration is to be able to address the needs of a wide range of stakeholders. Now, the proposed standards from this collaboration will provide more insight into environmental and other sustainability impacts as and when they become financially material. Now, let me just briefly go through an overview of the GRI standards. For those who have already been using, or for those who are new to GRI standards reporting, this has already been structured in a manner that it is already modular. Modular meaning we have a set of universal standards wherein report preparers or the reporting organizations use the universal standards as a guide on how to use the GRI standards for sustainability reporting as a reference on what to disclose in their sustainability reports, and also what are the principles that should be reflected in their sustainability report. Next is the sector standards. This is a set of standards for different sectors or industries to be able to capture what are the most material sustainability information for these different sectors.
Now, generally, when a reporting organization is using the GRI standards, they refer from the universal standards and then to the topic standards, if the sector standards are not yet available for that specific sector or industry. The topic standards cover all the information or the most pressing information when it comes to sustainability information and disclosures. It ranges from economic disclosures, environmental disclosures, and disclosures that cover the social aspects of sustainability. Now, currently there are 31 topic standards, and an organization goes through due diligence to select and test what are the most material information for them to disclose in their sustainability report. And that is through what we suggest and recommend, which is the materiality due process. Now, this would be the whole coverage of a sustainability report comprehensively. These are the topics that you would see in sustainability reports that are prepared according to the GRI standards. So it goes from economic performance, market presence, indirect economic impacts, procurement practices, anti-corruption, anti-competitive behavior, tax, materials, energy, water and effluents, biodiversity, emissions, waste. There used to be a disclosure on environmental compliance. However, this has not been removed, but rather integrated into the other disclosures or other information covering the environmental disclosures. This is because we recognize that environmental compliance is already regulated in most countries and jurisdictions anyway. Now, supplier environmental assessment is still included, given the recognition that impacts of an organization is not only focused on the core operations of the organization itself. When we talk about impacts, accountability for those impacts extend to the supply chain or the value chain of a reporting organization. Now, when it comes to the social aspect, the social disclosures are the following, or the topics under the social aspect would be unemployment, labor or management relations, occupational health and safety, training and education, diversity and equal opportunity, non-discrimination, freedom of association and collective bargaining, child labor, forced or compulsory labor, security practices, rights of indigenous peoples. Now, there used to be in the previous standards a human rights assessment disclosure. However, we recognize that the very core of sustainability would be on human rights. And so sustainability is very human-centered, and human rights disclosures and aspects have also been integrated and incorporated across the ESG or environmental, social, and governance disclosures of the GRI standards. Next would be disclosures on local communities, supplier social assessment, public policy, customer health and safety, marketing and labeling, customer privacy. And when it comes to socioeconomic compliance, just like environmental compliance, this is already expected. And it is a non-negotiable, so it also has been integrated and incorporated into the standards. Now, what are the key concepts or reporting principles? We understand that sustainability reports are not just about data and information. There are concepts and principles that have to be reflected in these reports to make sure that a sustainability report is used as a strategic tool for planning, for implementation, for monitoring and evaluation of the sustainability performance of a company. And so we make sure and we encourage that all reporting organizations take into context and also take into high consideration that the concepts of impacts, due diligence, material topics, and stakeholder inclusiveness are practiced and are reflected in the process of producing their sustainability report. Now, in terms of impact, this talks about a disclosure when it comes to the holistic sustainability performance of organizations. So covering environmental, social, economic, and the governance impacts of the organization. Due diligence, meaning it goes through a very integral and it goes through a comprehensive planning and evaluation of what really are the material topics to be disclosed in a sustainability report. Because as one of the concepts, which is material topics,
we would want to encourage reporting organizations to report on the most material topics, to balance positive and negative information, and to disclose what are the management strategies of the organization to address all these material topics. And of course, we recognize inclusivity of stakeholders, that it's not only from internal stakeholders who are planning what to disclose in the sustainability report, but also take into consideration the wider network of stakeholders and their expectations on what are the information to include in their sustainability report. Now, when it comes to the reporting principles, we encourage and hope that the standards help in terms of the accuracy of the data. Now, reporting organizations are accountable and responsible when it comes to mechanisms, establishing internal and external mechanisms to make sure that what they disclose, the data that they disclose, and the data that they consolidate are accurate. Next would be on balance. There are many sustainability reports that if you look into it, it talks very highly and positively of the sustainability performance of the organizations, that sometimes for some organizations who have publicly known issues, they do not disclose it into the sustainability report. We discourage that type of reporting. And we expect that report preparers or reporting organizations balance the positive and negative performance information of their organization. What's important is that if this is a material topic, you're expected to disclose it. If you feel that it is a negative topic to disclose or would affect the reputation of the organization, then it has to be internally discussed, and it has to be somehow, to a certain level, disclosed in the report on how this issue will be managed. This also gives a sense of security to your stakeholders and also to those who will be reading your report. And at the same time, it also builds credibility for the organization that you are becoming accountable and responsible for whatever positive and negative impacts your operations are causing. Then third is on clarity. Some sustainability reports tend to sound very technical. And if you are trying to reach a wide network of stakeholders, then we encourage organizations to not make their sustainability reports very technical in nature. And in disclosing information, make sure that it is reader-friendly and that it would be understandable for the different network of stakeholders that you have. Comparability, well, when it comes to disclosing the information, your KPIs or key performance indicators, the GRI standards have recommendations on how to express these information so that if organizations would want to benchmark on their sustainability performance within the same industry as yours, then it would be easier to benchmark and compare sustainability performance and also best practices. Completeness also is related to due diligence and also material topics of disclosing and making sure that what came out in your materiality testing process are the same information that came out in the final sustainability report to ensure that the report really talks about the complete nature and the complete variables of sustainability performance of your company. Sustainability context is, of course, very important. The context of an organization when it comes to sustainability is unique based on the sector or industry that you belong to. And we encourage and also provide in the standards guidance on how to establish the sustainability context for your organization. Timeliness is another crucial principle. As organizations, I believe in Indonesia as well, this is already mandated, or if not, maybe in the future it will be mandated, but your reports are expected to be published in a timely manner so that all the information would be relevant as to when this is published. And the last one is on verifiability. There are contentions and there are now talks and developments when it comes to providing assurance and also audits of sustainability reports. We in the GRI feel that this is inevitable.
as there are issues on greenwashing, and as there are issues when it comes to accuracy, balance, clarity, comparability, and the completeness of the information in the sustainability report, then to really build on the credibility of your report, then we encourage the verifiability by both internal and external auditors or third-party assurers for sustainability reports. Currently, it is recommended, but it is not required by the GRI at this time or at this point. However, we feel that the different jurisdictions who have been adapting mandatory sustainability reporting will in time require assurance or audits of their reports. So what happens, or what is the process when it comes to sustainability reporting? So there are 4 major phases. First is, of course, if you are going to use the GRI as your standards for sustainability reporting, you have to understand what the GRI standards are all about, how to apply the GRI standards in your whole reporting process, and all of these are provided in the universal standards. Second, which is the most important, would be on identifying and assessing the impacts and how to determine the material topics. I will show later on what is the whole materiality testing process. So during a materiality testing process, it used to be that companies would just do a checklist. And we see that in sustainability reports, that it is quantitative in nature. And there is just a group in the organization who would tick boxes that these are the topics that we would want to disclose for this year. These topics, we're not ready to disclose that. But now what is encouraged is you go through a whole process of due diligence in identifying what are the most material topics for the organization, prioritizing these topics and moving into reporting the information and publishing the information. So at the end of the whole reporting process, we are encouraging and requiring all reporting organizations using the GRI standards to notify the GRI that you have reported according to the GRI standards. This also helps us. This would be information to help us on what are the challenges and opportunities or types of support that we could provide to you in your whole reporting process. Now, I mentioned that determining material topics is one that is most crucial when it comes to sustainability reporting. So in identifying and assessing impacts, this has to be on an ongoing basis. It has to be replicable. It has to be systematic, as these processes or these steps or phases that an organization would go through in the whole materiality testing process covers both qualitative and quantitative information. And this is a practice that would be periodically done as you annually publish your sustainability reports. So the very first step would be on understanding the organization's context. If there is a sector standard available, then you are encouraged to use that to see what are the most material topics based on the sector or industry that you belong to. Second would be on engagement with relevant stakeholders and experts. This is two-tiered when it comes to engaging stakeholders. One is to know what are the most relevant topics that stakeholders want to see in the report, and engage with experts so that you would know what are the ways to manage all these KPIs or key performance indicators when it comes to your ESG practice. Then moving forward from that, companies, report preparers are encouraged to determine what are the most material topics through a prioritization of the most significant impacts for reporting. Now, the GRI is an independent organization, and we are not in a position to define what is significant for the reporting organization. It is the reporting organization who has to define what is significant and what should be prioritized and what are the most material topics. So criteria, when it comes to the process, this is the recommended process. But when it comes to determining or prioritizing, then that has to be done through mechanisms internal to the organization. Now, when we say material, yes. Sorry, yes. My apology. You got 5 minutes left. Okay. I'll wrap up in 5 minutes. Thank you.
So when we talk about materiality, this is defined as the organization should prioritize reporting on topics that reflect its most significant impacts on the economy, environment, and people, including, of course, the impacts on human rights. Now, there is a talk on double materiality. Simply put, when we talk about materiality, we do not only talk about impact materiality, which talks about the environmental, social, and governance impacts of an organization. This has to be balanced with these impacts with financial materiality. Now, some impacts may not yet be financially material, but given all the trends that we are seeing, eventually all these ESG impacts will indeed be financially material to the organization. We can see these trends happening, and any climate, as one example would be the climate-related impacts. We see that these all have financial implications. So this is just a checklist. I have shared this presentation with the organizers. You may just go through this checklist on how to identify what is most material to the organization. And later on during the panel discussion, we can also dive into these. Now, as the last part, the GRI sector standards are also being released. There used to be about 40 sector standards, but all of these are already being updated. And when we talk about sector standards, these already have the most significant disclosures for specific sectors. Currently, the priority and those that have been released would be the sector standards for oil and gas, coal, agriculture, aquaculture, and fishing, and also mining. As we know that in our region, in the Asia Pacific region, these are the most pressing industries that need the support the most. And then all these other sectors, the sector standards are also continuously being developed and improved. And for all these other sectors, you will continuously see updates, and we will provide you updates as to when these will be released. So it goes through industrial sector standards to transport, infrastructure, and tourism, and also other services and light manufacturing. So I know this will be a lot of information, but the GRI is here to support all organizations in the ASEAN region. So if you would need any references, then feel free to check out the website. All of these, again, are free and for public good. You can download all these reference materials or get in touch with us. Let us know how we can support you in your sustainability reporting journey and how we together can make sure that we accelerate into action our ESG reporting initiatives. And with that, I thank you for your time. Thank you, Danielle. So since GRI has developed into a comprehensive sustainability report reference, and I think it's the most popular reference used by companies, at least in Indonesia, if not in the world. But please stay with us to respond to the questions raised by participants later on. Thank you again, Danielle. So next, I would like to have Nick to share your presentations. Are you going to convey it in English also or in Bahasa? Hi, everybody. I'll try and do most of it in Bahasa, but I will switch a little bit to English as well. So let me just share. My presentation here. Just give me a moment. Can everybody see my screen? Yep, we can see it. Okay. Okay, good. So selamat siang semuanya. Terima kasih atas undangan untuk jadi pembicara hari ini. Saya sangat senang bisa bergabung lagi dengan ISIF. Sepertinya sudah setahun yang lalu saya juga jadi presenter untuk acara ini. So thank you for inviting me back again. Mungkin saya akan presentasi hanya sepintas supaya bisa lebih ke sesi tanya jawab juga. Saya based di Singapura dan mewakili Sustainalytics untuk
untuk ini ya, solutions business. Jadi hanya sebentar atau sekilas saja saya akan perkenalkan bisnis Sustainalytics. Sustainalytics sebenarnya ada dua bagian. Satu bagian adalah untuk meringkat atau rate perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dan berikan skor ESG dan nanti dijual kepada asset manager, asset owner yang nanti akan menggunakan rating-rating tersebut dalam proses investasi mereka. Jadi Sustainalytics sudah berdiri sejak 25 tahun yang lalu dan sudah ada rating terhadap 150 perusahaan di Indonesia. Dan selain itu sudah ada kerjasama dengan IDX di mana Sustainalytics berikan data-data yang nanti digunakan dan dipakai untuk salah satu bagian dari ESG Leader Index atau jadi salah satu patokan dalam indeks tersebut. So that's what we do on the investor side. Sebenarnya role saya adalah untuk memanage solutions business di manakah Sustainalytics berikan opini kedua. Sebagai contoh, Sustainalytics sudah berikan opini kedua dengan siapa ya, Indonesian Infrastructure Fund, BRI, BNI, Mandiri, dan mungkin ada beberapa perusahaan atau penerbit yang lain yang juga minta opini kedua dari Sustainalytics untuk mendukung proses penerbitan obligasi hijau dan sebagainya. So that's a little bit about us as a background. Dan hari ini memang saya mau lebih presentasikan dengan topik-topik seperti ESG reporting dan beberapa poin mengenai Sustainalytics ESG rating yang terkait lagi atau terkait kembali dengan disclosure, and hopefully it's very useful to hear that in the context of what GRI has told us. So mari kita lanjut. Nanti saya senang kalau presentasi ini bisa disebarkan kepada semua peserta yang ikut acara hari ini dan digunakan sebagai salah satu patokan atau reference juga. Tapi intinya Sustainalytics bergerak dalam bidang berikan opini kedua terhadap labeled bonds. Selain itu juga berikan ESG rating dan ada beberapa service yang terkait itu. So let's skip so I don't just talk too much about myself. Memang kita sudah mendengarkan tadi dari GRI dan mungkin sebagian dari presenter hari ini yang dimana kami sudah mendengar betapa pentingnya ESG dalam proses investasi sekarang. Betapa pentingnya ESG atau sustainability dalam proses membuat strategy untuk perusahaan. I really like what GRI talked about in terms of passport to the future, and I think even more the ID for competitive advantage over time. So we know sustainability is really important, and Indonesia it's even more important karena Indonesia adalah negara di mana ada banyak sekali industri-industri yang ada tantangan yang cukup berat lah. Mining, chemicals, agri, palm, dan sebagainya sangat-sangat penting. Tapi tantangan terhadap ESG sebenarnya agak banyak. Kalau hanya green building semua seperti di Hong Kong atau di Singapore, it's a bit easier than some of the other industries which are a lot harder. Let's skip this slide and keep moving. So just a couple of things that saya mau paparkan hari ini adalah kira-kira bagaimana konsep-konsep penting dari sustainability reporting bisa membantu dan di manakah konsep-konsep penting untuk sustainability reporting memang menyambung dengan ESG rating. Okay, so let's have a look. Intinya sustainability reporting seperti baru dikatakan oleh GRI berkembang sangat cepat. Banyak negara yang sudah membuat sustainability reporting agak wajib ya, atau diwajibkan. Seperti di IDX, mewajibkan beberapa industri, dan itu semakin banyak industri yang diwajibkan. Semakin banyak negara yang mewajibkan. Jadi ini bukan hanya tren 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Ini memang structural shift yang luar biasa di banyak sekali negara. Double materiality. So Sustainalytics rating sampai sekarang hanya menggunakan lensa
atau materiality dari segi financial. GRI baru saja paparkan bahwa mereka sistemnya memang lebih melihat ke double materiality. Apa bedanya? Kalau double materiality memang melihat ke stakeholder yang lebih luas terhadap masyarakat. Kalau financial lebih ke investor lens. Kalau dynamic materiality adalah di mana ada isu yang mendadak seperti COVID yang harus dihadapi, yang harus ditangani, yang harus dilaporkan. Strategy juga. So I think they're really important concepts that lay the foundation for some of the work we do and the market. The disclosures and the requirements are growing quickly, and we need to be aware of that because kalau corporate tidak mengikuti perkembangan dengan sustainability reporting, bisa ketinggalan atau bisa dapatkan ESG score yang tidak sesuai kenyataan di perusahaannya. So it's really the lens for the companies to share and talk about what they're doing and how. Dan semakin penting ke depannya. ISSB, International Sustainability Standards Board, mungkin ini bisa dijelaskan lebih mendalam waktu Q&A setelah paparan-paparan hari ini. Mereka mau membuatkan semacam global baseline. Mungkin mengandung kepada sebagian dari GRI juga, tapi intinya untuk drive harmonization dan comparability. Because I think that's a key issue for many countries. Looking at harmonization, looking at comparability, there's lots of frameworks, there's lots of standards. Standards itu bagus, dan framework itu bagus untuk membantu kita membuat laporan sustainability yang lebih memadai, yang lebih mendalam, yang lebih tajam. Bisa digunakan untuk reference. Materiality seperti baru dikatakan oleh GRI sangat penting. Intinya pokok semua mulai dari sana. Dan framework seperti saya baru berkata juga sangat penting untuk memandu bagaimana caranya membuat sustainability report dengan baik. Bagaimana mengungkapkan yang paling penting supaya gampang dibaca dan dimengerti oleh para investor dan stakeholder yang lain. Semakin lama semakin besar permintaan dari investor dan stakeholder terhadap impact reporting juga. Jadi sebenarnya sustainability reporting penting sekarang bisa berdasarkan GRI standard dan kedepannya juga ditambah impacts. Impact sudah memang real world impact di mana. So I think that's where sustainability reporting is changing to. And of course, disclosure, transparency, strategy, impact, dan metrics bukan hanya gambar-gambar CSR, mungkin itu sudah beberapa tahun yang lalu, lebih mengandung quality yang baik. So that's just a few concepts. Let's have a look at just a couple of more pages sebelum saya tutup. Jadi sebenarnya Sustainalytics sudah bergerak dalam bidang ini, berikan peringkat atau rating terhadap mungkin 15.000 perusahaan seluruh dunia, berikan ESG rating. Jadi intinya kami melihat ke exposure industri masing-masing. Mungkin agri industry exposure terhadap ESG lebih besar. Exposure terhadap isu-isu pokok atau isu-isu penting. Material ESG issues. Maybe emissions, maybe water, maybe resource use, maybe biodiversity. So that's really where we start. We ascribe some risk units, then we look at sejauh mana exposure itu di-manage. So I don't want to talk about terlalu mendalam dan makan waktu terlalu banyak dengan menjelaskan bagaimana caranya Sustainalytics menjalankan ratingnya. But just to give you a sense and link that back to sustainability reporting. Karena sustainability reporting sangat penting buat semua para investor dan sangat penting buat stakeholder yang lain seperti organisasi peringkat seperti Sustainalytics karena itulah jendela lihat ke dalam perusahaan. Kalau tidak lengkap, disclosure kurang, tidak menggunakan framework yang biasa, agak susah mengambilkan informasi dan agak susah menilai di manajemen tersebut terhadap exposure mungkin 50 risk points. Okay, so how much exposure are you managing? External stakeholders, including us, will look at policy, procedure, certifications, controversies, performance. All of those things we look at. And the more standardized that's produced, the deeper that's produced,
lebih terbuka, jauh lebih gampang untuk organisasi peringkat seperti Sustainalytics untuk menilai dan berikan skor yang sesuai dengan kenyataannya. So we really look at risk units, how much of the risk is being managed, and come up with a net score. But really the link that I wanted to explain sebenarnya yang saya mau tekankan adalah pentingnya disclosure, pentingnya reporting. Karena rating itu memang sebagian dari model. Sebagian yang lain, exposure seberapa jauh. Oke, dari exposure itu sudah di-manage seberapa jauh. Seberapa jauh harus lihat ke sustainability report, sustainability policies, dan sebagainya. Okay, so a couple of more slides. Let's just keep going through here. Memang saya sudah mencatat 20-an isu-isu yang paling penting di sistem atau metodologi yang dipunyai oleh Sustainalytics. Nanti bisa dibaca oleh para peserta untuk memahami lebih mendalam kira-kira Sustainalytics melihat kemana. Jadi biasanya exposure is berdasarkan a few of the most important issues. Okay? Then all of that we will then look at how much of that is being managed in areas like data privacy. A lot of these issues relate back to GRI juga ya. So the frameworks, the approach, the reporting, all links really well back to this, dan mudah-mudahan bisa dimaksimalkan, dijaga dengan baik, dibuat laporan dengan baik, supaya nanti bisa betul-betul reflect dalam rating. So all of these key issues, many of which GRI have standards on. Let's go to the next one: human capital, human rights, land use, product governance, resilience, safety. Sangat match ke isu-isu penting yang juga dikerjakan guidance-nya oleh GRI. Oke, kita lanjut lagi. Ada 2-3 hal yang lain yang saya ingin paparkan hari ini juga. Bahwa kalau Sustainalytics sudah rating atau berikan peringkat terhadap 15 sampai 16 ribu perusahaan seluruh dunia. Di Indonesia 150 perusahaan yang sudah diberikan rating. Kalau ini universe semua dari rating yang diberikan oleh Sustainalytics, memang bisa dilihat di Indonesia dibandingkan rata-rata negara yang lain atau global. Let's just look at Asia Pacific. 18% sudah ada low rating, low scoring. Kalau di Indonesia hanya 12. Sebenarnya yang medium, yang high agak samalah. So this is just telling us a few messages. It doesn't really matter the exact data, but it's more the message, okay? So sisanya lebih banyak perusahaan Indonesia yang skornya lebih tinggi, berarti lebih risknya lebih tinggi. You look from a 0 to 100. The lower the score, the better. The higher the score, not so good. Room for improvement, right? So that's what we see for Indonesia. Not enough low rated, sedikit lebih besar dibandingkan Asia Pacific dan global on the higher risk rating. Maybe because of some of the industries, maybe because the process pembuatan pelaporan masih berkembang lah. And that's fine. All countries are going through this. Sustainability is a journey, but that's sort of the picture. If we have a look through here, we rate a lot of companies in banks, in real estate, and you can see the average scores. And oil and gas, food products, lebih banyak isu yang harus ditangani, jadi skornya biasanya lebih tinggi. So you can have a look at that as a reference, and I'll just finish on juga landscape-nya di Indonesia kira-kira di industri ini. Dan ini mungkin kalau ada yang pernah mengikuti webinar atau seminar dari IDX beberapa minggu yang lalu, ya memang slide-nya yang sama. Jadi maaf ya kalau ada yang pernah mengikuti program tersebut, ini agak sama, tapi juga bagus untuk tekankan beberapa isu ya. Indonesia dibandingkan negara lain, ya masih berkembang lah. Mudah-mudahan ada room for improvement, room for deepening all of the sustainability report untuk betul-betul mewujudkan kenyataan di dalam perusahaan. Dan that's why all of the GRI references, all of the reporting is very important, because it comes back to all the stakeholders like Sustainalytics yang menggunakan pelaporan tersebut ke dalam rating process, which is very important. So we can see here the spread of some companies here, some high, some low, quite a wide range. On some of these other industries, a little bit less.
So there's always room for improvement. Memang sudah ada perusahaan yang performance boleh dikatakan cukup baik menurut Sustainalytics. Juga ada beberapa yang boleh dikatakan room for improvement. So everyone can take away those slides and baca dikaji lagi, but it all comes back to materiality, making sure there's good disclosure, and GRI is an excellent reference to build the picture, and there's room for improvement for everybody, and some industries are harder to manage than others. So they probably have lebih banyak pekerjaan rumah dibandingkan yang lain, but that's okay. It's all a journey. Okay, terima kasih atas kesempatan untuk berikan paparan hari ini, and I'll stay on the line for questions and answers a little bit later. So thank you. Terima kasih. Thank you, Nick. Thank you for your short but concise presentations. Para hadirin, tadi kita sudah dengarkan presentasi dari Daniel tentang sustainability report-nya GRI, dan kita tahu di Indonesia ini semakin banyak perusahaan yang membuat sustainability report dengan GRI. Tapi membuat saya menjadi menarik ketika dalam presentasinya Nick tadi disampaikan bahwa kalau kita melihat perusahaan-perusahaan yang beresiko high dan severe, itu 28% tambah 23% itu adalah 51%. Jadi kalau nanti kita bandingkan perusahaan-perusahaan yang beresiko dengan perusahaan-perusahaan yang sudah membuat laporan keberlanjutan, tentu akan sangat menarik. Tapi diskusinya nanti kita simpan dulu, mungkin bisa kita diskusikan pada akhir materi sesi ini. Berikutnya kesempatan kepada saya akan mengundang Pak Andi Bagus untuk menceritakan, bisa sharing ya, pengalaman, lesson learned, dari membuat laporan keberlanjutan, kemudian sekarang menggunakan parameter dari ESG. Silakan kepada Pak Andi Bagus dari Pertamina. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Mungkin boleh sedikit ya Pak, mungkin apakah perlu di-deliver dalam bahasa Inggris atau boleh di bahasa Indonesia atau bagaimana? Bahasa Indonesia juga boleh Pak. Siap. Baik Pak, mungkin izinkan kami dari Pertamina, jadi mungkin siang hari ini yang luar biasa, kami diberi kesempatan untuk memberikan sharing gitu ya terhadap topik pembicaraan kita hari ini terkait dengan ESG report, ya, suatu hal yang akan menjadi tren menurut kami ke depan dan akan menjadi suatu keharusan ke depan untuk entitas perusahaan di Indonesia, ya, paling tidak ya bagi kami yang kami lihat, untuk bisa mendapatkan traksi dari baik investor, baik itu finansier maupun stakeholders gitu ya, sehingga ini akan menjadi suatu standar baru ke depan gitu ya, tidak hanya menjadi suatu hal yang nice to have, tapi akan menjadi suatu hal yang menjadi standar yang baik ke depannya. Kami mungkin di sini bukan dalam konteks mengajari atau apapun, lebih ke sharing gitu ya. Jadi tentunya masih banyak hal juga di kami di Pertamina yang akan terus kami upgrade, perbaiki, fine tune, karena itulah bagian dari yang kami yakini sebagai suatu proses. Karena ESG atau sustainability ini bukan suatu tujuan, tapi adalah suatu journey. Jadi salah satu pendamping dalam journey kami ini adalah sustainability report yang kami miliki. Izin kami mulai, Bapak Ibu semua. Next slide. Jadi mungkin sedikit sebelum masuk ke konteks reportingnya sendiri, karena kami ingin memberikan sedikit konteks terkait report ini sendiri. Jadi kami mungkin akan sedikit menyampaikan brief tentang perjalanan ESG journey di Pertamina, gitu ya. Yang mana ini sesuatu hal yang mungkin buat sebanyak kita anggap baru, padahal sebetulnya ini adalah suatu perjalanan yang sudah cukup panjang. Kalau saya ingat tadi ada Mas Jalal dalam satu event sebelumnya gitu ya. Ini memang sudah dari 2004 gitu ya terkait dengan ESG ini sendiri.
Next. Sekilas mengenai perjalanan kami, jadi kami sebagai perusahaan oil and gas gitu ya, tentunya kalau dilihat secara hanya kasat mata gitu ya, bagaimana mungkin sebuah perusahaan oil and gas yang artinya mengeksplor, memanfaatkan sumber daya berupa fosil dapat menjalankan suatu spirit, menjalankan suatu cita-cita untuk menjadi sebuah perusahaan yang lebih hijau dan menjadi sustainable gitu ya. Tentunya buat sekilas mata orang melihat bahwa it's kind of a rough journey atau perjalanan yang akan sangat berat gitu. Namun perjalanan itu sendiri tentunya membutuhkan suatu effort, komitmen yang pada akhirnya akan membuahkan hasil bagi pelakunya. Nah, ini yang kami rasakan ketika kami sebagai suatu entitas bisnis mendapatkan rating gitu ya, pertama kali dari Sustainalytics itu di 2021 ya, awal 2021, di mana dalam rating awal tersebut Sustainalytics menempatkan kami pada resiko yang sebenarnya sebagai severe risk gitu ya. Kalau bercandanya gitu ya, itu kita at the bottom of the hell lah gitu ya. Ini benar-benar di paling bawah ya, resiko paling berat, kemudian skornya 41,6 gitu ya. Jadi sudah berat Pak kalau kita bilang gitu. Ini kayak sudah kalau di neraka itu neraka paling bawah Pak gitu ya. Tapi kami tidak patah arang Pak di situ Pak. Kenapa? Karena pada dasarnya perjalanan sustainability ini sendiri di Pertamina sebetulnya sudah berjalan cukup lama Pak. Namun mungkin orkestrasinya yang mungkin memang belum terkonsolidasi dan belum terkomunikasikan dengan baik. Gitu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu semua lihat Pertamina ada ESG ratingnya sekarang yang baru-baru ini di-refresh di 22,1, itu sebenarnya perjalanan panjang. Gitu. Namun proses ratingnya sendiri dari Sustainalytics kami akhirnya di 2021 September setelah menjalani proses full comprehensive rating, kami mendapatkan upgrade ya, lompat 2 bucket dari severe risk langsung ke medium risk dengan skor 28,1. Pada saat itu di among the oil and gas industry gitu ya, kami udah di ranking 15, kemudian di integrated oil company itu kami udah di ranking 7. Suatu pencapaian ya. Tapi apakah berpuas diri? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kami merasa bahwa masih banyak hal-hal yang kami belum secara optimal lakukan atau bahkan belum kami address. Gitu ya. Jadi dalam perjalanan setahun berikutnya ketika di 2022, kemarin di Oktober, kami juga ada mendapatkan refresh rating dari Sustainalytics sudah memperoleh upgrade nilai di 22,1. Dari peningkatan ini sendiri kami secara ranking di oil and gas industry naik ke nomor 7 dan di integrated oil company kami berada di ranking 2. Pertanyaan berikutnya adalah emang kenapa dengan rating ini gitu ya? Apakah ini suatu hal yang sesuatu banget kah gitu? Jawabannya mungkin yes, this is something that we proud about. Yes, karena mencapai ini tidak dapat dilakukan dengan hanya sambil lalu. Ini membutuhkan suatu komitmen seluruh komponen, seluruh resources di Pertamina. Jadi tidak hanya dilakukan oleh teman-teman yang mungkin kalau ada perusahaan punya suatu ESG office khusus, tidak. Melibatkan seluruh perwira Pertamina. Dan dari keterlibatan seluruh perwira Pertamina termasuk manajemen, inilah yang menghasilkan perbaikan ke depan. Nah, skor ini sendiri menurut kami bukan suatu tujuan untuk di-achieve. Jadi bagaimana kami melihat, oh tahun ini menjadi 22, tahun depan harus jadi 20. Bukan di skornya. Gitu. Tapi bagaimana perbaikan skor ini mencerminkan suatu nilai-nilai dari pelaksanaan sustainability dalam framework ESG itu mulai menjadi suatu kebiasaan. Jadi change of behavior di sini yang akan saya tekankan. Jadi score is just a matrix gitu ya, bahwa how an outside seeing us from a certain matrix perspective gitu ya. Tapi buat kami di Pertamina ini how we change the behavior
from us in the internal Pertamina, gitu, pertama utamanya, dan bagaimana the change of behavior itu kemudian menjadi DNA dan kemudian dalam keseharian kami ini memberikan impact, gitu ya, memberikan impact kepada sekeliling kami, gitu ya, dalam environment atau ekosistem kami dan stakeholders kami. Itu yang menjadi lebih penting sehingga kami sangat yakin dengan namanya hasil tidak pernah mengecewakan usaha, gitu ya, tidak pernah meninggalkan si usaha itu, karena tanpa kita fokus hanya untuk sekedar mencari skor, kita dengan mengimplementkan ini ke dalam DNA di rumah perwira Pertamina, ini menjadi suatu hal yang berjalan dengan sendirinya menjadi perbaikan skor itu sendiri. Next. Ini sekedar saja hanya ingin mengadres sedikit begitu bahwa ESG itu sendiri hanya bagian dari matrix ya. Jadi non financial matrix yang kami nilai diterapkan oleh dunia finansial dalam hal ini investor atau financiers gitu ya kepada perusahaan korporasi seperti kami untuk melihat bahwa apakah suatu perusahaan itu akan sustainable gitu, akan berumur panjang, akan sukses, akan menghasilkan dan berdampak pada lingkungannya gitu. Jadi kalau zaman dulu menilai suatu perusahaan hanya cukup dengan financial ratio gitu ya, punya uang cukup, punya investasi yang baik, dalam waktu 5 tahun ke depan akan menghasilkan profit sekian, selesai. Namun dengan semakin kuatnya gitu ya matriks tentang ESG ini terhadap suatu sustainability suatu perusahaan, ini menjadi suatu kunci gitu ya, melihat bahwa apakah suatu perusahaan ini tidak hanya menjadi profitable tapi juga memberikan dampak yang baik gitu bagi sekitarnya secara jangka panjang tentunya. Artinya tidak, maka saya sangat meyakini bahwa yang terkait dengan ESG ini sendiri dan sustainability ini kuncinya cuma satu. This is not just about now gitu. How we invest gitu ya, bagaimana kita menginvestasikan yang dulu mungkin hal-hal itu kita anggap sebagai biaya atau cost atau pengeluaran yang ya sudahlah harus dikeluarkan gitu ya. Namun sekarang berubah gitu bahwa ternyata hal-hal tersebut ternyata berupa investasi jangka panjang gitu ya. Bagaimana entitas korporasi ini akan menjadi bernilai tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi lingkungannya. Next. Nah, mungkin ada yang bertanya gitu kan, kenapa sih kok Pertamina capek-capek, repot-repot implement ESG gitu ya? Kalau jawaban gampangnya mungkin gitu ya, kalau saya bisa bilang, ya ujung-ujungnya duit gitu. Kalau gampangnya gitu. Sebetulnya jauh lebih besar dari itu. Kenapa ujung-ujungnya duit? Karena ujung-ujungnya bagaimana dari implementasi ESG ini bisa tapping on the pool of capital gitu ya, bagaimana pool of capital ini akan mensupport perkembangan dan lain-lain. Tapi sebetulnya jauh lebih besar daripada sekadar hanya ujung-ujungnya duit tadi. Kenapa? Karena change of behavior tadi tidak hanya meng-create benefit maupun keuntungan secara finansial, tapi juga memberikan secara non-finansial bagi perusahaan. Nah, untuk kami di Pertamina memang drive-nya terus terang ada dua faktor gitu. Faktor pertama tentunya dari faktor eksternal, gitu, di mana semakin banyaknya lembaga-lembaga internasional yang menerapkan atau mengadopsi framework ESG ini dalam berinteraksi ya, kemudian bagaimana kita secara negara pun juga telah menetapkan gitu komitmen kita dalam penentuan net zero emission negara kita di 2060 gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita melihat peer kita gitu ya, secara praktis gitu ya, para national oil company atau integrated oil company lainnya melakukan transformasi ya terhadap yang terkait dengan implementasi ESG ini, dan tentunya dari para investor dan stakeholder kita gitu ya, dari kami yang melihat bahwa tadi di awal sampaikan ketika suatu perusahaan mengabaikan faktor ini, maka mungkin lihat sekarang memang nampak cantik dan menghasilkan gitu. Tapi secara jangka panjang mereka bilang you're going to die, you're going to extinct gitu. Nah, itu yang dari sisi luarnya gitu. Jadi ada investor ya dari baik BlackRock, PIMCO, rating agency, itu semua sekarang tidak ada yang tidak menanyakan how you implement ESG in your company gitu. Dari internal sendiri saya bisa sampaikan bahwa
kami mengakses secara proses bisnis gitu, bagaimana dalam 20, 30, mungkin 40 tahun ke depan, bisnis yang terkait dengan our current main business, bisnis utama kami yang terkait dengan fossil fuel gitu ya, yang masih representing sekitar 80% dari main revenue kami sebagai revenue generator adalah dari fosil gitu ya. Bahwa dalam 20-30 tahun ke depan ini akan berubah total. Dan itulah yang terkait dengan bisnis restructuring dan bisnis strategi kami ke depan. How we going to survive the change? Gitu. Apakah kami akan tetap bertahan dengan keberadaan seperti ini dan kemudian siap-siap extinct seperti dinosaurus gitu ya? Atau kami start to make the necessary action and investment gitu ya untuk menyambut perubahan itu gitu. Tanpa ya, ini saya catatkan lagi, tanpa meninggalkan tugas kami ya sebagai dalam hal ini sebagai representasi atau kepanjangan tangan pemerintah dalam penyediaan energi nasional. Jadi ini dua hal yang menjadi perimbangan di Pertamina, bagaimana kami menjaga tugas kami, tapi pada saat sama kami menjaga bagaimana Pertamina ini insya Allah 100-200 tahun dari sekarang masih ada, dan mungkin bentuknya sudah bukan sebagai Pertamina yang sekarang, tapi Pertamina yang sebagai perusahaan energi gitu. Jadi bukan hanya perusahaan minyak gitu, perusahaan energi. Jadi drive-nya itu memang dari internal maupun dari eksternal, dua-duanya sama-sama mempengaruhi, dan itu yang mendrive kami untuk melakukan perubahan tersebut. Next. Ini sedikit saja mengadres bagaimana Pertamina kita menyebutkan sustainability policy kami, bahwa kami itu ingin menjadi suatu leading energy company gitu ya, yang direkognize sebagai apa? Perusahaan yang ramah lingkungan, jadi environmentally friendly company. Kemudian socially responsible, jadi tidak melupakan tugas, peran, dan kewajiban sosialnya, gitu ya. Dan memiliki good corporate governance, gitu. Jadi stigma atau pendapat yang bahwa di BUMN tidak bisa melakukan good corporate governance, itu yang akan kami ubah dan kami jadikan suatu spirit dalam bentuk sustainability policy tadi. Sebagai informasi di Pertamina, keberadaan dari Sustainability Committee atau Sustainability Office ini langsung di-chair oleh di root kami, direktur utama kami, dan dianggotai oleh 3 direktur lainnya. Jadi ini menunjukkan bahwa implementasi ESG ini bukan hanya sekedar pergerakan bawah tanah gitu ya, tapi memang sudah di buy-in dari top down-nya itu sudah ada. Karena tanpa approach top down ini tentunya akan sulit mengimplementasikan beberapa langkah-langkah ESG yang mungkin secara normatif itu ngapain sih kita lakukan itu. Nah, ini dengan top down ini tentunya bisa dibentuk dalam bentuk nanti sebagai KPI gitu ya, sebagai target, sebagai objektif yang harus di-achieve oleh setiap karyawan atau insan Pertamina. Next. Ini sedikit tadi sudah kita sampaikan gitu ya, bagaimana benefit ESG bagi Pertamina. Ya, bahwa dengan target untuk menjadi global energy company gitu ya, dengan 100 billion market value, tentunya ini tidak lepas dari keterlibatan lingkungan dan modal gitu ya. Bagaimana lingkungan di sekitar Pertamina, di sekitar kami dapat mensupport mimpi tersebut gitu ya. Namun at the same time, mimpi tersebut nggak bisa datang dengan tangan kosong, perlu modal. Nah, modal ini tentunya tidak murah gitu ya. Jadi apabila kami ingin maju terus berkembang dan menjadi suatu perusahaan yang sustain, nah, modal ini datang dari mana? Dari pool of fund yang sekarang semakin aware dan semakin peduli gitu ya dengan implementasi ESG tadi. Karena investor finansial bilang, kami tidak mau berpartner, kami tidak mau invest di perusahaan yang 5-10 tahun dari sekarang mati gitu loh. Karena apa? Karena abai terhadap aspek-aspek ESG tadi. Nah, akhirnya kami bisa melihat bahwa bagaimana penerapan ESG ini sendiri tentunya memberikan manfaat dengan terciptanya praktek-praktek ESG yang baik gitu ya, karena sudah menjadi KPI, jadi kebiasaan, jadi behavior. Dan dari kebiasaan tersebut secara matrix memberikan kami ESG score yang lebih baik,
kemudian tentunya dengan ESG score yang lebih baik, memberikan kami akses yang lebih baik kepada sektor pendanaan, baik itu pasar modal maupun di pasar perbankan gitu ya. Yang tentunya memberikan dengan behavior yang sudah ada, investasi yang dilakukan pun juga investasi yang sifatnya produktif gitu. Jadi tidak ada lagi investasi yang dilakukan dengan seadanya seasalnya, karena semua itu sudah menjadi DNA, harus produktif, harus memiliki impact gitu kepada stakeholder dan lingkungan. Dan tentunya ujungnya adalah better profit, dan tentunya juga secara negara kita memberikan kontribusi bagaimana Pertamina menjadi motor penggerak kemajuan Indonesia ke depan. Next. Ini sedikit saja tadi yang sudah saya singgung gitu ya tadi, bahwa pendekatannya jadi sifatnya adalah top down gitu, top down target, jadi sudah ESG menjadi suatu KPI, dan juga perubahan paradigma. Ini jadi penting, menjadi satu key point untuk ditekankan. ESG is not just about ritual or routine gitu ya, tapi ini adalah mengenai how we change the paradigm. Jadi paradigma lama bahwa melakukan hal-hal yang terkait dengan ESG itu sifatnya hanya memenuhi kewajiban atau ujungnya juga hanya menjadi biaya gitu. Nah, ini menjadi bahwa ini adalah opportunity kita investasi, menjadikan nilai yang lebih baik di masa depan, dan itu yang akan diyakini dinilai oleh para investor, stakeholder dan lain-lain, yang nanti tertuang dalam apa? Dalam bentuk sustainability report gitu. Orang bisa baca apa sih yang dilakukan Pertamina, dan itu tertuang dalam sustainability report kami. Next. Sedikit menggambarkan bagaimana deployment atau pelaksanaan ESG di Pertamina, intinya terdiri dari 4 pilar gitu ya. Yang pertama tentunya bagaimana policy strategi ini di-develop ya di Pertamina untuk bisa memberikan arah gitu ya, bagaimana implementasi ESG tersebut dalam langkah kami ke depan. Itu jadi part dari policy dan strategi setup-nya. Kemudian kedua, tentunya policy, strategi, mimpi tadi tidak akan terjadi gitu ya kalau tidak dilakukan eksekusi gitu. Nah, program execution ini menjadi penting ketika kita men-set up suatu goals yang terkait dengan ESG tadi. Jadi strategi yang dicanangkan di awal harus bisa ditranslasikan menjadi suatu program, suatu action plan yang akan di-carry out secara konsisten. Nah, pilar keempat kita melihat bagaimana pelaksanaannya gitu. Pelaksanaan itu terkait dengan implementasi tadi dan monitoringnya. Apakah rencana-rencana kita terkait dengan ESG tadi itu masih inline, deviate, melempem gitu ya, atau ahead gitu ya, dengan kita bisa mempercepat proses-proses yang dengan lebih cepat gitu ya. Nah, tentunya dengan regular evaluation ini akan menjadi bagian dari bagian dari proses yang ujungnya muaranya adalah bagaimana proses tadi, eksekusi tadi disampaikan, dikomunikasikan gitu ya. Komunikasikan ke siapa? Tentunya kepada stakeholder kita gitu, kepada pihak-pihak kepentingan kita, bahwa pelaksanaan ESG itu sudah berjalan, bagaimana progresnya, bagaimana kurangnya, bagaimana rencana perbaikannya, itu terpublikasikan. Nah, publikasi inilah yang tentunya bagian dari ESG reporting ini jadi bagian dari critical part dari ESG implementation. Karena seperti saya sampaikan di awal, sudah pernah dilakukan banyak secara sporadik atau secara terpisah-pisah gitu, tapi karena tidak dikonsolidasi dan tidak dikomunikasikan, orang tidak pernah aware bahwa Pertamina sudah menjalankan ini sebenarnya dari dulu gitu. Nah, ini yang menjadi kunci dan kaitan dengan ini publication dan rating. Jadi dalam bentuk nanti sebuah report gitu. Next. Pak Agus boleh dipercepat 5 menit boleh. Lagi ya? Siap, baik. Terima kasih. Ini sedikit saja terkait dengan ESG inisiatif kami yang di 2022 ya. Ada kita dari 10 stability focus yang kami miliki, ada 16 inisiatif. Ini quick saja. Next. Nah, ini bagian dari targetingnya ya, bagaimana fokus-fokus tadi harus diberikan suatu target yang jelas, clear, ya, yang mau di-achieve, apa yang mau dituju, karena tanpa tujuan ini ada suatu rencana itu hanya tinggal menjadi suatu konsep dan tidak tereksekusi, ujungnya ya tidak ada progres, tidak ada yang bisa disampaikan ke stakeholders,
dan ujungnya tidak ada apresiasi maupun traction yang didapatkan. Ini ada 10 totalnya, ada terkait dengan 3 aspek tersebut, environmental, sosial, dan governance. Next. Nah, ini berikutnya kami akan masuk ke terkait dengan ESG Sustainability Reporting yang kami sampaikan di sesi di part kedua ini. Dalam pelaporannya sendiri memang Sustainability Report ini di drive gitu ya dari beberapa baik kebijakan eksternal maupun internal gitu ya, yang bisa saya sampaikan secara cepat saja di sini. Bagaimana Sustainability Reporting Guide yang dikeluarkan oleh SG Practice, kemudian juga sudah adanya dari peraturan OJK terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan ya bagi lembaga jasa keuangan. Ini kaitannya dengan kami dengan perbankan juga, SEOJK-nya, dan terkait dengan bahkan di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Next. Ini sedikit memberikan sejarah singkat saja. Jadi terkait dengan Sustainability Report Pertamina sendiri, jadi walaupun rating Pertamina secara ESG baru didapatkan kemarin di 2021, gitu ya. Namun sebetulnya Sustainability Report kami itu sudah dipublish sejak 2011. Jadi di tahun ini memasuki tahunnya yang ke-11, kita issuing Sustainability Report. Ini bagaimana kami di Pertamina menyampaikan gitu ya, kontribusi dari Pertamina di dalam ya impact-nya ya dalam pelaksanaan Sustainability Development Goals tersebut gitu. Terutama yang terkait dengan ESG aspek ya, jadi di sisi environment-nya, sisi sosialnya, dan sisi governance. Ini disampaikan dalam Sustainability Report kami secara komprehensif dan mencakup seluruh kegiatan operasi kami ya, baik dari kegiatan di upstream, hulu, maupun hingga di downstream, bahkan di aspek-aspek kegiatan bisnis kami penunjang seperti logistik ya, kemudian di rumah sakit dan lain-lainnya. Next. Nah, ini mungkin sedikit saja sharing gitu ya, bagaimana penyiapan atau pembentukan ESG reporting ini dilaksanakan di Pertamina gitu ya. Yang pasti kuncinya adalah bagaimana melakukan integrasi dari strategi dan tentunya komitmen dari semua pihak gitu ya. Namun tadi dalam pembagiannya ya, yang pertama adalah bagaimana kita mendevelop strategi itu pertama. Jadi yang dilakukan pertama kali tentunya adalah bagaimana kita mengakses dulu nih, kita melihat diri kita dulu gitu ya, conduct materiality assessment. Jadi assessment atas key issue apa dan impact apa yang sifatnya material gitu bagi perusahaan kami seperti di Pertamina ini. Nah ini tentunya membutuhkan suatu legowo gitu ya, bagaimana melihat hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap sebagai isu masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk diadres. Ya, jadi kita bisa melihat suatu hal itu dengan lebih holistik atas keseluruhan operasi kami. Jadi kami tidak bilang bahwa kita bagus di satu sisi dan yang sisi ini jelek, kemudian yang kita laporkan yang baik saja. Tidak. Kita harus bisa melihat ini secara lebih holistik, bahwa yang baik kita perbaiki, makin baik lagi, yang masih kurang baik tentunya kita harus perbaiki. Kemudian tentunya kita harus create baseline gitu ya. Jadi melakukan assessment atas current position kita, bagaimana melakukan audit secara mandiri di internalnya, bagaimana meng-create baseline kita dari posisi organisasi kita secara saat ini atas kinerja sustainability kita, kinerja keberlanjutan kita. Ini tentunya sangat membuka ruang gitu ya, dan ini juga kembali tadi, bagaimana kita bisa jujur pada diri sendiri menyatakan bahwa menentukan hal-hal mana yang kita masih bisa improve gitu ya, atau harus diimprove. Karena itulah basis dari bagaimana kita maju ke depan untuk menyatakan bahwa di mana kita saat ini sekarang. Setelah kita bisa bilang baseline-nya, baru kita bisa bilang mau kemana kita, gitu ya. Jadi mau kemana itu kita baru set objektif dan direktifnya. Dari posisi assessment tadi itu kita kemudian set gitu. Dari sini kita akan men-set target-target ESG kita seperti apa, bagaimana kita melakukan footprint memberikan footprint kontribusi kita di proses dekarbonisasi gitu ya, bagaimana kita meningkatkan kontribusi kita dari sumber energi terbarukan. Nah, itu kita set di situ. Di objektif sama targetnya itu harus di-set, dan yang pasti harusnya realistik, namun harus juga optimis gitu ya. Jadi jangan
set target yang juga ya pokoknya nyampe. Kalau sudah pokoknya nyampe gitu, nanti kita cenderung bahwa ntar aja lah, gampang, nanti pasti nyampe. Jadi itu tidak ada drive untuk mencapai itu. Ya. Nah, setelah dari objektif yang kita ambil, ya tentunya harus dicek gitu ya, analysis gap-nya itu seperti apa sekarang. Nah, setelah kita menentukan gap tersebut, ya bagaimana men-achieve-nya, setting timeline-nya, tentunya diterjemahkan tadi menjadi suatu strategi-strategi roadmap ya, dan framework atau kerangka bagaimana mencapai tujuan tersebut. Nah, balik tadi ke pilar yang kami sebutkan di awal, tentunya pelaksanaannya harus diimplementasi itu harus dimonitor, ya dimonitor secara disiplin, secara berkesinambungan supaya kita tahu progresnya seperti apa. Dari progres tersebut, dari achievement tersebutlah kita masuk ke tahap di mana kita melakukan reporting, ya reporting dan melakukan komunikasi atas hasil pelaksanaan tersebut. Kepada siapa kita menyampaikan ini? Tentunya kita sampaikan kepada stakeholder, investor, dan financiers ya. Maaf Pak, ya. Pak Andi boleh ya. dipercepat lagi Pak? Boleh Pak, tinggal sedikit lagi. Waktunya habis soalnya Pak. Siap, baik. Ini quick saja, mengapa penting gitu ya sustainability report ini. Tentunya yang pertama ya sudah kita sampaikan, sustainability itu menjadi hot topic gitu ya, menjadi concern, menjadi perhatian semua pihak ya, dari semua investor yang kami miliki. Setiap tahunnya secara konsisten tentunya meminta update atas sustainability progress kami. Next, terkait dengan ESG rating ya, ESG rating sendiri tentunya ESG rating kita menggunakan annual report dan sustainability report sebagai assessment-nya. Jadi ini digunakan sebagai primary input ya bagi ESG rating agency melakukan assessment ya. Jadi sehingga sustainability report itu menjadi penting untuk disiapkan dengan baik. Next. Kemudian sustainability report ini sendiri juga menjadi alat gitu ya, alat untuk memperbaiki global recognition, karena sustainability report ini akan dibaca oleh semua stakeholder baik di dalam negeri maupun luar negeri ya, baik tadi untuk rating agency, ESG rating agency maupun investor, sehingga recognition dan ini menjadi public statement kita kepada publik bahwa apa yang telah dilakukan itu bisa diakses, bisa dibaca dengan mudah, dengan bisa diakses dengan cepat gitu. Next. Sekali lagi mohon maaf Pak, karena waktunya sudah habis, jadi baik. Terpaksa saya harus akhiri sesi dari Pak Andi. Mohon maaf Pak ya, nanti monggo Bapak, silakan. Baik, nanti kita bisa lanjutkan ditanya jawab. Siap. Baik, terima kasih sekali Pak Andi Bagus dari Pertamina, presentasinya sangat mencerahkan dengan pengalaman Pertamina selama 10 tahun, bagaimana sustainability journey-nya gitu ya. Nanti kita akan kembangkan dalam Q&A. Karena Nick akan meninggalkan acara ini, maka Nick, there is a question for you. Hold on, I have to find. Saying that the ESG report is very specific and only applied to companies that has already listed in the bursa, yeah. So the question is, will the ESG would be implemented for non-listing company as well? Yeah, it's a good question. Pertanyaan yang baik. Saya kurang mengerti semua arah kebijakan di Indonesia, tapi memang dari satu segi boleh dilihat market, wah kalau diwajibkan saya baru saja akan membuat pelaporan sustainability. But I think it's more than just diwajibkan or not diwajibkan. I think all companies need sustainability reporting. I think GRI is a fantastic reference. And I think everyone should be working on this because, as we said and heard before, it's the passport to the future. It's the ID to competitive sustainability, to competitive advantage. I don't think it really matters if you must or must not. What I think is important that the companies are focusing on their issues, they're reporting on their issues, they're getting ready because this will come.
Mungkin saja boleh dikatakan, oke, saya tidak didisting, jadi tidak harus buat. Tapi kalau impor atau ekspor, biasanya counterparty di luar negeri semakin ditekankan oleh regulator mereka punya untuk mendapatkan informasi ESG atau sustainability ke dalam value chain. So it will come up somewhere. Best to start now, future-proof your business, manage stakeholders. It's not just if you're listed or unlisted. I think it's something really important for all companies, like laporan keuangan, like financial reporting. We should really be considering sustainability reporting as important, and it will come up, if not through value chain, through other regulations, or through other stakeholder demands. So I think it's good to start now. Thank you, Nick. One more question from me. Sure. And as well for Daniel. ESG is still considered as immature, but very promising in mainstreaming, shaping and sharpening the company's sustainability strategy and performance. So what is your response to that statement, and how do you see the future of sustainability reporting, and how it can prevent greenwashing, greenwashing, or even greenwashing, hashing, and even washing? Okay, maybe I will answer that first, because then I need to go. Kalau ada pertanyaan yang saya belum sempat menjawab hari ini, silakan kalau organizer bisa mengirimkan ke saya bisa nanti ketik dan siap menjawab. Maaf, ada acara yang lain yang sedikit mendadak. Tapi mungkin kalau lihat ke future sustainability reporting, I think it will be more standard. I think it will be more harmonized. I think it will be more important. Sejajar dengan laporan keuangan. I think it has to be. There's too many stakeholders. There's too much interest. And there's too many cases where we can see how poor sustainability has impacted financial performance ataupun sudah mempengaruhi competitive advantage ke depan. I think more will probably be diwajibkan. I think more companies in supply chain, in value chain dari luar will be asking for information. So we're just going to see more. We're going to see a higher expectation dari regulator. We're going to see higher expectation dari buyer. We're going to see higher expectation dari konsumen juga. Jadi mungkin dilihat juga, wah tidak diwajibkan membuat laporan sustainability. But you need to look, well, who are you selling to? Next generation. Other people want to know, what are they buying? Where is it from? It is true that it's immature compared with financial reporting. That took 100 years. Sustainability reporting is fairly new. It will come and develop more. There will be more frameworks, more guidance from organizations such as GRI, which is excellent. It's not going away. It's just going to intensify. So it's best to start now. And I think that's a really important way to look at it. Thank you. Thank you. Thank you again, Nick. Okay, thanks. Nice to have you here. The same question to Daniel, how you see the future of the sustainability report and how the report could prevent greenwashing, hashing, or even greenwashing. So the second question is probably how to integrate SDGs in sustainability report. Okay, thank you for those questions. I think they're very interesting, and as we can see with those questions, they are very specific on the current developments that we see when it comes to sustainability reporting. So for the first question, what I could say is that the future of sustainability reporting is already being driven by governments and regulatory agencies. And as Sir Nick already explained, this is also because many of the stakeholders, not just investors, but across stakeholder groups, customers, clients, government institutions are already very conscious of how organizations and companies are performing, not just financially, but also in terms of their social responsibilities and also environmental responsibilities. There are a lot of environmental issues such as climate change,
human rights issues that have to be addressed. And all of these, not all, but we can see that these are driving changes when it comes to policies and regulations. And the policies and regulations we see now are looking not just at the financial performance of organizations, but across the ESG or across the sustainability performance of organizations. We are looking for accountability, and we are looking for collaboration and cooperation for us to be able to work together in addressing environmental and social issues as well. But all of these environmental and social issues have financial risks. And so there has been a lot of standards, there has been a lot of regulations that are coming out there to help organizations manage and monitor their sustainability performance. But if I know many are aware that just last October, if I'm not mistaken, in Europe, the CSRD, the Corporate Sustainability Reporting Directive, was already released, and this is requiring organizations to produce sustainability reports. In the US and North America, we see that there is also a trend when it comes to disclosing environmental performance reports. And here in the ASEAN region, we see many stock exchanges and also regulators already implementing mandates when it comes to sustainability reporting. And it's not going to stop here. In the future, we would also see, as I mentioned earlier in my presentation, that the auditing and assurance and validation of sustainability information is inevitable. A lot of companies are already equipping themselves. Accounting firms, sustainability consultants are already equipping themselves when it comes to sustainability management and sustainability reporting. And all of these will serve as mechanisms to make sure that greenwashing will be avoided, that organizations would be aware as to what level and what information they could or are able to disclose. Because the GRI standards, while policies and regulations are putting pressure on organizations to disclose this much information, again, we go back to materiality assessment or going through the due diligence of materiality assessment. If an organization is not monitoring these indicators when it comes to environmental or social performance, then they are given an option to at least start preparing to disclose this, not during this reporting period, but maybe in the next reporting period. There has to be a progression. Nick mentioned about dynamic materiality. There are some organizations that feel certain indicators or certain disclosures are currently not financially material. But in the assessment of going through that due process, it would be seen that in the future, in the near future, these impacts or information, environmental or social, will indeed have financial implications. And so all of these mechanisms will be coming into play. And as early as now, many organizations are already being encouraged to come up with both internal and external mechanisms to monitor, measure, and manage, and properly disclose their sustainability information. That's for the first question. The second question is how to integrate SDGs on sustainability reports based on the GRI standards. If you will look into the topic disclosures of the GRI standards, all of these topic information that you will see here, the topic disclosures or the modules on the topics across economic, environmental, and social performance, it cuts across the SDGs or the Sustainable Development Goals. Many GRI reporters have successfully linked their sustainability performance to the SDGs. We also have a linkage document in the GRI that was developed and published as a guide for GRI reporters or sustainability reporters, whether you're using GRI or TCFD or SASB. This would be a guidance document for reporters to see how these disclosures are aligned with the Sustainable Development Goals. And I could share that in the chat if I am able, or I could provide the link to that document. So you could use it
as guidance when you produce your sustainability reports, so that you would see what the alignment is of the SDG performance information is or would be to the current GRI disclosures that are available. And I hope I was able to answer that question. And there is also a question on how to drive more and accelerate in transforming sustainability concepts into and financing in corporations. This is exactly why there is currently a collaboration between the GRI and the IFRS, which the IFRS established the ISSB, the International Sustainability Standards Board. This is to be able to have an interoperability or an interconnectedness of ESG performance or sustainability performance, the triple bottom line performance with the financial performance of the organization, so that when organizations report on their impacts, it would be directly interconnected with the financial performance of the organization. So the standards of the GRI and ISSB collaboration has not been released yet, but we are looking forward to the release of the standards from the GRI and ISSB by first quarter of next year. So that is something to look forward to. Thank you, Daniel. Thank you for sharing your thoughts as well with us. Untuk para pemirsa, para hadirin, mohon maaf karena waktunya sangat terbatas, tidak semua pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada para panelis. Dan terakhir saya kira pertanyaan kepada Pak Andi Bagus, itu kalau saya sederhanakan ada dua gitu Pak ya. Yang pertama adalah berbicara mengenai tadi kan Bapak menyebut sebagai orkestrasi internal yang mengubah perilaku, mengubah mindset dan mengubah perilaku. Mungkin bisa share gitu tips and tricksnya itu seperti apa sih, peluang dan tantangannya dalam orkestrasi internal ini. Kemudian yang kedua adalah pertanyaannya, mana tadi ya, saya lupa tadi satu lagi pertanyaan untuk Pak. Nah, apakah Pertamina juga menggunakan acuan pemeringkatan lagi selain Sustainalytics? Begitu Pak Andi. Baik Pak Sony, terima kasih. Mungkin saya address yang pertama dulu Pak, jadi yang terkait dengan tips and tricksnya. Jadi memang seperti saya sampaikan di awal Pak, jadi ini tidak mudah karena mungkin banyak orang suatu hal yang baru seolah-olah gitu. Tapi ada kuncinya kalau hal ini, kalau saya bisa bilang ada dua Pak. Ada faktor pemicu dan faktor pemacu gitu ya. Kalau pemicunya gitu ya, secara tentunya dengan kita membuka diri gitu ya. Jadi sustainability report ini menjadi penting Pak. Kenapa? Karena kita membuka diri gitu ya terhadap orang luar buat melihat Pertamina tuh ada di mana sih, ngapain aja sih gitu ya. Sudah bikin apa sih, sudah bikin impact apa gitu ya. Itu tentunya nggak mungkin kan Pak, kita setiap tahun membuat laporan yang sama terus gitu ya. Jadi ngapain aja setahun ini gitu kan. Nah, itu jadi faktor pemicu jadi bahwa then every year we have to progress gitu ya. Itu faktor pemicu dari luar. Nah, pemacunya adalah tentunya ini harus ada yang pasti manajemen harus buy-in Pak. Manajemen puncak itu harus buy-in. Karena dengan manajemen puncak buy-in, kapal itu bisa disetir untuk pergi kemana dan kemudian diterapkan gitu ya, supaya, nah ini bagian dari triksnya gitu ya, yang tadinya reluctant, yang tadinya sulit untuk menerima ini sebagai suatu hal yang harus gitu ya, dengan misalkan diterapkan misalkan jadi KPI Pak. Ya kalau sosialisasi udah pastilah gitu ya, orang bisa bikin sosialisasi sehari sekali gitu ya, kayak dan sehari 3 kali kayak minum obat. Tapi ketika itu tidak menjadi suatu KPI gitu, tidak menjadi suatu hal yang saya harus lakukan, kalau nggak saya nggak perform. Nah itu akselerasinya akan pelan gitu. Nah jadi sosialisasi itu penting gitu, jadi orang didengung-dengungkan jadi masuk ke dalam subconscious itu penting, tapi harus masuk dalam KPI bahwa
setiap aspek dalam perusahaan itu dalam bidangnya mereka harus berkontribusi bagaimana dia kontribusi lininya itu memberikan perbaikan di skor ESG-nya atau dalam tata kelola ESG-nya gitu. Itu menjadi penting. Nah, jadi pemicu dan pemacu ini harus ada dua-duanya Pak. Makanya kenapa mungkin di poin yang mungkin saya pengen tekankan adalah tentang sustainability report ini, if you want to progress, lakukan segera, gitu. Karena ini akan membuat kita tidak hanya memelototi diri sendiri, tapi kita dipelototin sama orang. Karena dipelototin sama orang, kita akan bergerak lebih cepat, Pak. Kalau nggak ada yang ngeliatin, ya cenderung untuk deviate, delay, bahkan nggak jadi. Nah, itu mungkin tips and triknya mungkin kurang lebih itu, Pak. Yang dari ini, yang terkait dengan apakah menggunakan rating agency lain terkait sustainalytics. Saat ini kami Sustainalytics Pak, tapi memang bagian dari kami juga memperbaiki diri Pak. Kita tentunya juga sudah ada pembicaraan gitu ya untuk membuka rating gitu ya dengan rating agensi yang lain agar angle-nya, view-nya lebih dapat perspektif yang berbeda. Harapannya tentunya menjadi tambahan nilai untuk perbaikan yang mungkin aspek itu tidak tercover oleh satu rating agency, dapat di-cover oleh rating agency lainnya. Karena memang terus terang ESG rating ini agak sedikit berbeda Pak dengan normal kredit rating gitu ya. Jadi aspeknya, kemudian items yang ditelaah dan kemudian dinilai itu satu dan lainnya berbeda-beda. Metode scoringnya pun beda-beda. Jadi ada baiknya kita menambah scoring rating agency ESG untuk tujuannya tentunya membuat perbaikan yang lebih baik lagi setiap saat gitu. Gitu Pak Tony. Baik, terima kasih Pak. Para pemirsa, para hadirin, para peserta sesi ini, terima kasih telah bersama kami sampai sore hari ini. Waktu juga yang membatasi kita. Karena itu saya kembalikan kepada Mbak Fani. Silakan Mbak Fani. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih atas perhatian Anda dan sukses selalu, sehat untuk kita semua. Kita akan berjumpa lagi dalam ISIF 2022 esok pukul 9. Sampai jumpa.